फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लाए हैं साइंस एक्सपेरिमेंट। लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम लेंगे एक ग्लास में बेकिंग सोडा, कलर्स, विनेगर। अच्छे तरीके से एक मिक्स कर। तो अब हम दूसरे को भी मिक्स करो 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 करो। एक गिलास को खड़े लेते हैं। अब दूसरा, चलो ऑरेंज कलर डालो। अब उसको उसी को भी मिला। विनेगर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। हम एक बलून लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। हम इस बॉटल के मुंह पे बैलून लगाएंगे। इधर से छाग बन गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। Now and soap. Now and almond. वो डाल दो अंदर। उसके बाद हमको उसको फिर एक स्पून उठाओ। ये वापस से येलो हो गया। बाय दोस्तों।